TV Patrol. Pagamahanang lokal sa Ozamis musaulog sa 125th Civil Service Month 2025. Panguluhan sa kagamahanang lokal sa Dakbayan sa Ozamis ang selebrasyon sa 125th National Civil Service Month 2025. Sa ulahing regular session sa konseho sa Ozamis City Council gipangandaman o gipahinumduman ni Committee on Civil Service Chairperson Honorable Lorly Fuentes-Cipres nga dili mahimong hikalimtan ang mga government employees nga wala na sa kalibutan o mga retirees nga nakaserbisyo sa gobyerno o nakatampo og kalambuan sa nasud. Ipasalamatan usab niya ang mga aktibong empleyado nga kasamtangang nagserbisyo karon. Isip pagduyog sa nasudnong aktibidad, ang kagamahanang lokal sa Dakbayan sa Ozamis muhimo og serye sa mga kalihukan pinaagi sa Human Resource and Management Office o sa pagsuporta usab o pagtugot ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes. This September, we celebrate the 125th anniversary of the Philippine Civil Service. As we mark this milestone, let us honor and thank all the past and present government workers for their unwavering dedication and commitment to public service. We are also grateful for the privilege to serve the Filipino people and are reminded to uphold the values of excellence, compassion, and accountability in all that we do. So as the Committee Chair on Civil Service, in partnership with the Human Resource Department, will keep you informed about our upcoming programs and activities for this meaningful celebration. So thank you, and together let us continue to make a difference for a kanunay Asenso Ozamis. 1 TV Patrol.